Engka joto tipra sarungno normal lamsoko rung TV ni video engke chengmiao saimaka kwbangma tipra sono kha khamlaikya tamoni himle tipra motha majority mainyani bage amo kwbangma botre potungmano manyangmani haipana suk bukhabanya krei chungnugui mangkha miao result thaikekino bubagrani bumungse national media o kwbangma salai tonglaimani amsक जीरोनी 30 पनो मांका राज परिवार के बताए जाते हैं 2 साल भी इस पार्टी को नहीं हुआ। टिपरा मोथा ने त्रिपुरा जनजातीय स्वायत्त परिषद के चुनाव में 28 में से 18 सीटें जीत ली थीं। ये 2021 की बात है। इसके बाद टिपरा मोथा ने 2023 में भी अपनी जीत का सिलसिला जारी रखा। इन गाय जों साइमानो ताबुक गोबांमा न्यूज रगनो सावै दङ नायनाय दि SDC 26 नि बिसिं 13 ta jidikha गाय तारमाने न अ जागाव तिप्रा सारक जेओ ताबुक जे गभर्नमेन्ट फर्म खाजक सरकार तंगतंगमानि अमुनो बुखाबाय गसिनेमिया जाजागिया तमनि जाजागिया के तो नरक तो साइमानो जे बरक सामुं हामियानो खाइतंग नामनो बगिन जाजागिया ए हाय हिनि रक सावै तंगलायो नेशनल मीडिया रक ताबु नरक नाइमानो NDTV rogo kwbangma news rogono sai tongo je independent amsuk government by sawi tongo gamna asuk dukhungna krei bubagra wa jago interview rog reuni sawi tongo ngate bo tini kaisa Mrs. Homa tongo je 13 ta seat jidima jago norok joto milewi bijoy misil khadi ang nonu bagai taibo movement heke choba kotor khai tongnai chini je sanmani chin constitutionally solution amo te bisi krika manani hinai sawi tongo bubagra